And perhaps one real quick one for me before I open it to the floor. Quick short-term plan first, because obviously this is a bit of a long-term commitment, but what are a couple of your first steps that you would like to implement, both personally or for the national team? Yeah, I think short-term, it's always an assessment. You take the time to listen, to understand people's experiences of the last World Cup, my own tactical experience of evaluating that 2-year campaign, which, came close, but it fell short. And you have to understand what that gap was. And that's speaking to the captain, creating a leadership group to fully understand what they experienced, how they suffered in moments, how they collectively recovered from the successes and failures of that campaign. And then internally to look at the standards, the high performance systems and structures that underpin the team. These are critical steps. So it's a period of listening, understanding, ensuring that everyone that I need to listen to is heard, and then taking action, taking those steps, being very clear on what will take us to results quickly. And this is an important step. We have an excellent opportunity in March to take our first step together. I've already started communicating with the captain and some of the key leaders. I've contacted over 60 players to let them know that I'm here, I'm watching. And then it's building that team around the team, Dr. Milan, etc., who will support a raise in standards and bring the qualification habit that Indonesia has been missing. So the work over the last 15, 20 years of my experience has been qualifying teams for Olympic, World Cups. It's about seeing what's missing in that habit and building it. So short term, listen, understand, but get to action. Let's get moving. Let's go. Awesome, thank you, Coach. Dan yang terakhir dari saya menanya mungkin tahap pertamanya apa yang akan diterapkan terlebih dahulu dari Coach Hartman. Terutama dia ingin melakukan assessment, jelas. Tapi ini ada beberapa tahap, yaitu terutama dia ingin mendengar dari timnasnya sendiri dan mengerti apa kebutuhannya. Dari situ dia akan melakukan evaluasi karena jelas Indonesia timnasnya sudah melakukan beberapa langkah yang baik dalam 2 tahun terakhir, sudah dekat tapi tidak sampai tujuannya. Dan disinilah dia sudah ngobrol dengan beberapa pemain, terutama dia udah ngobrol dengan lebih dari 60 pemain, dan dia ingin tahu rasanya dari kegagalan kemarin ada sesuatu yang pasti dirasain yang kurang enak. Nah dari situ dia juga ingin mengerti dan membuat pemain juga mengerti apa caranya, gimana caranya untuk bisa tidak mengulangi hal tersebut. Dan yang pasti action yang berikut, apa yang harus dilakukan untuk bisa melewati tahap berikut ini dan menunjukkan hasil. Maret ini yang mendatang akan jadi kesempatan pertama untuk bisa melakukan itu, dan ini juga pasti balik lagi ke pengalamannya Coach Hartman dari 15 sampai 20 tahun terakhir. Tugas dia adalah mengambil sebuah program, melihat apa kekurangannya untuk bisa ke tahap kualifikasi, mau itu Olimpiade maupun Piala Dunia. Jadi 3 tahap: mendengar, mengerti, dan aksi berikutnya untuk melakukan itu. Terima kasih. Thank you, Coach, for our quick chat here. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.